السلام عليكم أطفالي الأعزاء، نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. حصة اليوم في الباركور اون فرونسي سيزيام اني بريمير عندنا درس ديال لا غرامير، لا كومباريزون، يعني لا كومباريزون هي المقارنة. لا باج 64 اي 65، يعني الصفحة 64 والصفحة 65. نبداو على بركة الله. j'observe et je découvre، يعني ألاحظ وأكتشف. La première phrase: les arbres sont longs comme des géants، يعني الأشجار طويلة comme مثل عمالقة، des géants هما العمالقة. La deuxième phrase: dans ce champ il y a plus de marguerites que de coquelicots، يعني dans ce champ، يعني في هذا الحقل il y a plus، يعني عندنا أكثر. يعني شنو هما الأكثر؟ يعني il y a plus de marguerites que de coquelicots، يعني عندنا لا marguerite اللي هو الأقحوان أكثر من coquelicot اللي هو شقائق النعمان. مفهوم؟ غندوزو إن شاء الله نبداو la première question. La première question: comment sont les arbres، يعني كيفاش دايرين هاد الاشجار. عندنا في لا بروميير فراز يعني les arbres sont longs comme des géants. on va écrire نكتبو les arbres sont longs، يعني الاشجار طويلة comme يعني c'est-à-dire مثل comme des géants. des géants قلنا هما العمالقة. ندوزو la deuxième question: dans ce champ y a-t-il la même quantité de coquelicots que de marguerites؟ شنو كتعني هاد لا كيسيون؟ عندنا دون سو شو يعني في هذا الحقل عندنا نفس الكميه من كوكليكو اللي هما شقائق النعمان و كو دو مارغوريت يعني والاقحوان. هنا لا نو اون فا اكريغ واش ياتي لا ميم كونتيتي، اون فا اكريغ نو. علاش؟ لان عندنا هنا في لا فراز دون سو شون il y a plus، يعني لا مارغوريت اكثر من coquelicot. on va écrire non virgule non non. on va écrire il y a plus de marguerites que de coquelicots. il y a plus de marguerites avec ES que de coquelicots، يعني أكثر من شقائق النعمان coquelicot avec S. Point. On passe à la troisième question. Écris les expressions qui t'ont permis de répondre، يعني غنكتبوا العبارات التي مكنتنا من الإجابة. عندنا comme، العبارة الأولى comme يعني les arbres sont longs comme يعني مثل des géants، يعني كتعطيك comme هي l'expression qui permet de répondre. والعبارة الثانية هي plus de. on va écrire les expressions qui m'ont permis، يعني عندك نجاوب
qui m'ont permis à répondre يعني كتسمح لي بالإجابة. Deux points. قلنا عندنا l'expression qui m'ont permis à répondre هي comme et plus que. On passe à la quatrième question. À quoi ces expressions servent-elles؟ يعني أن هاد العبارات يعني على ماذا تدل؟ يعني on va écrire les expressions servent à comparer يعني تدل على المقارنة. Ces expressions servent يعني à comparer يعني المقارنة comparer. On va passer maintenant à je manipule et je réfléchis. La première phrase ou bien la première question, je relève dans la liste suivante يعني استخرج من la liste suivante يعني من هاد القائمة اللي عندنا la liste suivante les expressions العبارات qui servent à exprimer la comparaison يعني العبارات التي تفسر لنا أو المقارنة. عندنا أول حاجة عندنا d'abord يعني بداية ما كتبينش لنا لا comparaison يعني ما نكتبوهاش. عندنا comme exprime la comparaison. On va écrire comme. On va écrire comme. On a et ما كتexprimeش لنا la comparaison. عندنا le moins يعني الأقل le moins exprime la comparaison. On va écrire le moins. Le moins. On a mais là ما كتديش la comparaison. On a plus que exprime la comparaison. On va écrire plus au point que. Moins que exprime la comparaison. On va écrire aussi moins que. نقصنا واحد العبارة هي alors هي إذن alors ما كتexprimeش لينا لا comparaison يعني ما ماشي من لا comparaison. عندنا autant que. On a autant que يعني مثل كذا وكذا يعني حتى هي كتعبر لنا على la comparaison. On va écrire autant que. Autant que. Et on a aussi donc لا ما كتعبرش لنا على la comparaison. عندنا le plus يعني الأكثر le plus il exprime la comparaison. On va écrire le plus. Le plus.
le dernier mot soudain. soudain يعني فجأة. soudain ماشي من la comparaison. D'accord? On va passer à la deuxième question. Je complète le tableau suivant يعني أكمل أو لا أملأ le tableau suivant يعني الجدول التالي par les expressions de comparaison relevées يعني بالعبارات ديال لا كومباريزون ديال المقارنه اللي حنا ديجا استخرجناها من هاد لا ليست. عندنا لا بروميير مو عندنا ايغاليتي. ليغاليتي سيتادير المقارنه عفوا ليغاليتي التساوي. لا سوبيريوريتي يعني لا سوبيريوريتي يعني الاكثريه، اكثر من او لا يعني كتعبر عن الاكثريه. et l'infériorité infériorité يعني الأقلية. يعني هاد العبارات اللي عندنا هنا هاد العبارات غنصنفوهم هنا في هاد الجدول. أول عبارة جبدنا هي comme on va écrire dans le tableau de l'égalité. Comme le moins on va écrire à l'infériorité يعني الأقلية le moins. le moins. On a plus que la supériorité. On va écrire plus que, pardon, plus 3 points que. Et on a moins que غنكتبوها في l'infériorité. moins que. عندنا autant que غنكتبوها في l'égalité. كما قلنا مثل autant que. pardon. autant que. عندنا le dernier mot c'est le plus. le plus غنكتبوه في la supériorité. le plus. On passe maintenant à je retiens. غادي ندوزو القاعده او الملخص ديال la comparaison. Pour exprimer la comparaison je peux utiliser يعني للتعبير عن المقارنه je peux utiliser ممكن أن نستعمل des comparatifs et des superlatifs. des comparatifs sont aussi que يعني aussi que هي مثل كذا وكذا. عندنا comme plus que يعني أكثر من moins que أقل من. et des superlatifs on va ممكن نستعملو le plus ou bien le moins. هذه هي القاعدة je retiens ديال la comparaison. Maintenant on va passer à la page 65. je m'entraîne يعني أتدرب. la première question السؤال الأول je complète par moins que aussi que comme et la plus. la phrase A أزود إلى يعني أزود هما شلالات أزود اللي عندنا في المغرب نواحي أزيلال. أزود إلى on va écrire et la plus belle cascade du Maroc يعني شلالات أزود من أجمل الشلالات في المغرب. on va écrire la plus ما غنطقوش la plus حيت عندنا هنا belle. on va écrire la plus ما نقولش la plus belle غنكتبو la plus belle.
Ouzoud est la plus belle cascade du Maroc. On passe à la phrase B. La ville est calme que la campagne. يعني المدينة، واش المدينة بالنسبة للكومباني هي البادية واش هي أقل هدوءا أو أكثر هدوءا؟ يعني la ville أقل هدوءا، يعني on va écrire la ville moins calme que la campagne. يعني المدينة أقل هدوءا من البادية. وإلا درنا العكس en contraire نقولوا la campagne est plus calme، يعني هي أكثر هدوءا من المدينة que la ville. هنا غنكتبوا la ville est moins calme que la campagne. On passe à la phrase C. L'air شنو هو l'air؟ هو الهواء. L'air est important. l'eau يعني الهواء مهم، والماء يعني غنقولوا l'air est aussi، يعني هو كذلك مهم مثل الماء. On va écrire l'air est aussi important que l'eau. Aussi important que l'eau. Ou la phrase D. Ce champ يعني هذا الحقل est un tapis multicolore، يعني مثل واحد زربية ملونة أو سجاد ملون. on va écrire ce champ est comme، يعني مثل comme un tapis multicolore. Comme on va écrire comme هنا on va écrire comme. Je passe maintenant à la deuxième question. يعني غنتقلوا للسؤال الثاني. J'exprime la comparaison en utilisant les mots suivants. يعني أعبر عن المقارنة باستعمال الكلمات التالية. عندنا la phrase A. عندنا polluer les villes les campagnes. يعني polluer هي ملوثة، les villes هما المدن، ولي campagnes هما القرى أو البوادي. هنا الا بغينا نديرو لا كومباريزون اشنو غادي ندخلو؟ الا بغينا ندخلو لا كومباريزون في هاد الجمله غنكتبو مثلا غنبداو بلي فيل. لي فيل سون بلو بوليي، يعني هما اكثر تلوثا من البوادي. لي فيل سون بلو بوليي كو لي كومبان. on va écrire les villes sont plus polluées que les montagnes. يعني المدن les montagnes avec O-N، يعني بأن المدن هم أكثر تلوثا من البوادي. لا phrase B عندنا les autres éléments، يعني العناصر الأخرى. O اللي هو الماء importante يعني مهمة. ما يمكنش نبداو بلي autres éléments حيت عندنا importante avec E. نبداو بلو. l'eau est plus importante que les autres éléments، يعني الماء جد مهم بالمقارنة مع العناصر الأخرى. مفهوم؟ on va écrire l'eau شنو قلنا؟ l'eau est plus importante que les autres
les autres éléments. مفهوم؟ La phrase C. La tortue اللي هي السلحفاة، لو ليفر اللي هو الأرنب البري. عندنا غابيد يعني غابيد سريع أو السرعة. مفهوم؟ اشنو غنبداو بهنا؟ عندنا احتمالات جوج. يمكن نبداو بلا تورتي، نقولوا لا تورتي اي بلو باردون لا تورتي اي موان رابيد كو لو ليفر، اولا العكس لو كونترير، نقدروا نقولوا لو ليفر اي بلو رابيد كو لا تورتي. باش ما بغيتوش تبداو الا بداتو بلا تورتي غديروا اي بلو موان، ولا بدينا بلو ليفر غنديروا اي بلو رابيد. داكوغ؟ انا هنا غنكتب لا تورتي، غنبدا بلا تورتي. لا tortue est شنو قلنا؟ la tortue est moins rapide. Bravo. est moins rapide que moins rapide que le lièvre. D'accord? Très bien. دابا غندوزو الجملة دي. ce lac اللي هي بحيرة أو نهر أو لا بحيرة مثلا. ce lac une gigantesque baigneur يعني حوض عملاق. gigantesque هي شي حاجة ضخمة أو لا عملاقة، وبينوار هو الحوض. غنقولو ce lac est comme une gigantesque baignoire. D'accord? On va écrire ce lac est comme une gigantesque baignoire. Bravo, baignoire. La dernière phrase اللي هي la phrase E. عندنا haute يعني عالية. cette montagne هي الجبل. celle que nous avons escaladée يعني هذيك اللي كنا ديجا طلعنا ليها. داكوغ؟ اشنو غنبداو بهنا؟ هذه حاجه ضروريه، سي اوتوماتيكمون غنبداو ب cette montagne. on va écrire cette montagne يعني هذه الجبل أو هذا الجبل باردون أو هذه القمة. est plus haute يعني نقدروا نقولوا plus haute يعني اولا نقدروا نقولوا est moins haute بحال ماشي مشكل. est plus haute que celle que nous avons escaladé. داكوغ؟ نقدروا عاوتاني كما قلنا لكم نكتبوا في عوض هنا plus haute نكتبوا et moins haute، اما تكون اقل ارتفاعا او لا اكثر ارتفاعا. داكوغ؟ on passe au je m'évalue يعني اقوم مكتسباتي. هنا la première question j'exprime la comparaison يعني هنا اعبر عن المقارنه. la phrase A عندنا بلاج اللي هو البحر. une décharge يعني مكب النفايات. سال يعني متسخ. يعني شنو يمكننا نكتبو هنا؟ غنبداو اول حاجه بلاج. on va écrire cette plage est sale. يعني هاد لا بلاج متسخ
comme une décharge يعني مثل مكب النفايات comme une décharge comme une décharge. Maintenant on passe à la phrase B. ننتقلوا للجملة B. عندنا des docteurs هما الأطباء، les écologistes اللي هما علماء البيئة، وعندنا soigne la nature يعني soigne يعني يعالجون الطبيعة. on va écrire les écologistes. غنبداو les écologistes يعني علماء البيئة. on va écrire les écologistes qui soignent واش يقدنا ولا ما يقدناش، ولكن غنكتبو qui soignent la nature sont comme يعني مثل comme les docteurs d'accord. D'abord on douzou la phrase C. les sacs en plastique néfastes les déchets. les sacs en plastique هي أكياس بلاستيكية، néfaste يعني مضرة، les déchets هما الأزبال أو القمامات أو النفايات بحال. أول حاجة غنبداو بلي sacs en plastique. les sacs en plastique sont aussi يعني هما كذلك aussi néfastes que les déchets يعني هما كذلك مضرين مثل النفايات. on va écrire les sacs en plastique sont يعني هم كذلك sont aussi néfastes que les déchets نكتبو هنا les déchets نكتبو هنا que les déchets. d'accord. on passe à la dernière phrase يعني الجملة الأخيرة اللي هي la phrase D. le moyen de transport يعني وسيلة النقل polluant ملوث لا بيسيكليت. يعني باش غنبداو هنا غنبداو بلا بيسيكليت. la bicyclette est le moyen de transport le moins polluant يعني أقل تلوثا. on va écrire ici la bicyclette et يعني هي وسيلة النقل et le moyen de transport transport شنو قلنا transport le moins polluant avec T. d'accord. on passe maintenant à l'exercice 2. j'écris une phrase pour exprimer la comparaison en utilisant يعني غنكتبوا واحد الجملة باش نعبروا على المقارنة باستعمال عندنا في A comme وعندنا هنا B le moins وعندنا في C aussi que. مثلا هنا نعطيكم une phrase simple وسهلة. مثلا هنا غنقولوا في الأ غنكتبوا مثلا j'aime papa comme maman يعني كنبغي بابا بحال اللي كنبغي ماما. سهلة جدا. on va écrire j'aime
j'aime papa ou bien mon père ou bien ma sœur ou bien اللي بغيتو تكتبوا comme maman. جد سهله وجد بسيطه. عندنا هنا في لو موان مثلا كما دوينا قبيله على غندويو على لا طورتي بحال اللي كنا قبيله، نديرو لا طورتي مثلا لا طورتي et l'animal يعني هو الحيوان. la tortue et l'animal le moins et l'animal le moins rapide يعني الحيوان الأقل سرعة le moins rapide de la forêt يعني الحيوان الأقل سرعة في الغابة de la forêt. فهم؟ جمل جد بسيطة وسهلة كنكسبريمو فيها لا كومباريزون بجمل جد سهلة. عندنا اوسي كو مثلا فريد est aussi content que أمل يعني فريد هو كذلك فرحان أو لا سعيد مثل أمل. D'accord? On va écrire la lettre F, pardon. Lettre F en majuscule. Farid et aussi. Et aussi quoi? Et aussi content. Et aussi content que Amel. Par exemple, que Amel. Et point. Et on a fini. سالينا الحصه ديال اليوم. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد لا فيديو ديالي. الا عجبكم ان شاء الله لا فيديو شاركوا معنا في القناه ديالي، اشتركوا وديروا ابوني، وان شاء الله بارطاجيو مع احبابكم وصحابكم باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله. ومع السلامه وشكرا.